तैमूर सलाउद्दीन aka Muru, thank you very much for your time. आप पाकिस्तान के you are one of the most famous YouTubers, if not the most famous YouTubers, and I know ये सारा कुछ एक एज अ मजाक शुरू होता है, लेकिन अब तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. So thank you for your time. First of all, tell me quickly. मैं आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो YouTube सीन है, if I'm not thinking too much, has this already replaced at least the mainstream news या mainstream news को replace करने जा रहा है? Do you think ये कर सकता है इसको replace? I mean, it's not अभी तो बिल्कुल भी करीब भी नहीं है इस बात के कि वो replace कर दे mainstream को, because penetration internet की इतनी नहीं है अभी. So, but the rate at which internet penetration is increasing is really rapid. So, as we go along, the trends that are happening in the world end up happening here, but a little later, तो वो नजर तो यही आ रहा है कैसा ही होगा. Okay, so I mean, news channels then मतलब उनको लग रहा है कि इस बात से डर है, क्योंकि जनरली भी हम लोग देखते हैं जर्नलिस्ट हैं जो बड़ी बड़ी मीडियाज हैं, दे आर ऑलरेडी शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूट्यूब, तो ट्रेंड तो यही लग रहा है. तो मतलब बिजनेस मॉडल मेक सेंस कर रहा है अभी इनके लिए, न्यूज चैनल्स के लिए यहाँ पे शिफ्ट करना? I mean, they are shifting. Every news channel has their own YouTube channel and they're uploading videos. But उसके अलावा क्योंकि YouTube empowers the individual, it's YouTube, not company tube. It's so because of that, most people who are on news channels, like Mubashir Luqman, for example, is someone who has his own YouTube channel now too. So they're all creating their own YouTube channels as well, because it's an avenue and it's the focus and attention of people that is coming through the internet on YouTube is rapidly increasing and people are capitalizing on it. So if your work is good, it doesn't matter whether it's on TV or whether it's on the internet, it's going to gain popularity. So, you know, the maybe the structure of bigger news broadcasting is going to change and transform into something else. Incorporate. Right. And I'm sorry if I'm ignorant on this, but Muru की क्या story है? Why Muru? Muru as in the name itself, or yes, I mean, because maybe I haven't like followed you that much. लेकिन I know you're more famous with that name than Salahuddin. Yeah, I mean, I always felt like this was a nickname that was given to me by my sister. जब मैं छोटा था तो मेरा नाम तैमूर है और मेरी बहन तोतली होती थी, तो वो तैमूर की जगह मूर उसने कहना शुरू किया, और फिर मूर से मूरू, और फिर you know how when you're little kids everybody imitates, even the older people, they imitate the things that you do wrong. So everybody started imitating my sister कि ओ मूरू आ गया मूरू, and then it stuck, and that's been my nickname since childhood. And every time I met a friend or someone who liked me, they called me Muru, or every time I was in trouble, they said, Taimur, kya kiya beta galat kar. So slowly I wanted to be called Muru instead of Taimur. Okay. Well, that's good. That's the point with when I was uploading content. Okay. And so tell me a little bit about आपकी personal journey. ये सारा कुछ obviously आपका I'm sure passion ही है, आपका शौक है, आपने ये सब कुछ किया. किस तरह start हुआ, और इस पूरी जर्नी में कब आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, this is something really big? It's been a very slow and gradual process. बचपन से मेरी इंटरेस्ट और दिलचस्पी जो थी वो आर्ट्स की तरफ थी ज्यादा. तो गाने गाता था, अंताक्षरी खेलते थे दोस्तों के साथ, तो लोग कहते थे कि यार ये गाने अच्छे गाता है. तो उसके बाद गिटार पकड़ लिया, लोगों के लिए एज एन एंटरटेनमेंट होता था कि वो उसको बुलाओ वो गाने गाएगा. So I became sort of like the entertainer in my friends circle, and they encouraged it more so than within the house, because within the house it was like, oh don't encourage this part of him, because I mean I can understand तब खाली एक PTV होता था और कितनी opportunities होती थी for pursuing this career in this line. So slowly and steadily, I just kept pushing it. I wanted to study music, but parents said no. Then I found something in between, which was filmmaking. So I studied filmmaking. I did my bachelor's in film production, and after that, I found myself to be more of a musician / writer. I consider myself a writer, because even in songs you have to write, and in skits, comedy sketches, you still have to write. So writing is one thing that cuts through all of the things that I do. So
Yeah, I mean, a slow, gradual journey of realizing what my real interests are and my मेरी अपनी जो सलाहियतों के अंदर कौन सी चीजें बेहतर हैं, and then there was basically once I graduated as a filmmaker, I became a commercial filmmaker making money, and I found that there was no artistic control over the work that I was doing. And products. So slowly I get money off of that and invest it into my own work and put it on YouTube, which was something that was taking off. There are a few influencers who were trailblazing this career path, and Zaid Ali T and Sham Idris and these guys, they had already done it. So I saw them and I went like, if this can be done, and perhaps in my own way as well, because these guys were unique and they didn't strike me as people who fit into, like myself, into the commercial genre of what a content should be. So yeah, I started pursuing that, and that slowly took off as well. Right. So it's a long, slow, steady journey. So now आप ब्लॉग बनाते हैं और बहुत सा दूसरा कंटेंट भी आपने बताया कि बनाते हैं, म्यूजिक भी है. आई नो यूट्यूबर्स जितने भी हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, जैसे कि आपने बताया कि लिबरेटिंग फीलिंग है, आप जो चाहें कर सकते हैं, एक अनकन्वेंशनल ऑब्वियसली मीडिया है, ये तो उसकी पॉजिटिव साइड है. लेकिन अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड की बात करूं, आपके एक्सपीरियंस में आप जो काम करते हैं, डू यू एवर फील, कभी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन फील होती है कि कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते, या चैलेंजेस हैं एज अ यूट्यूबर पाकिस्तान में? अगर हैं तो वो क्या है? चैलेंजेस तो हैं और होने भी चाहिए. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो जिस तरह है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको जिम्मेदारी थोड़ी उठानी पड़ती है. किस राय का आप किस तरह इजहार कर रहे हैं, उसका क्या असर हो सकता है समाज के अंदर. मैं जो कंटेंट बनाता हूँ कई दफ़ा मैच्योर भी होता है, एडल्ट भी होता है, तो मुझे YouTube के बारे में ये चीज़ एक बड़ी अच्छी लगती है कि आप अपनी एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कंटेंट के अंदर, और आप इस तरह का कंटेंट बना सकते हैं जो सारी फैमिलियां मिलके नहीं बैठ के देख सकती. तो वो मुझे एक आज़ादी तो महसूस होती है, और मुझे लगता है उसका बड़ा एक बेनिफिट है. क्योंकि टीवी जो होता है वो आपको पता है उसकी एक जगह ही ऐसी है कि वो खानदान के अंदर खाने की टेबल के सामने पड़ा होता है या लोगों के लाउंजेस में पड़ा होता है, तो आप ऑन करते हैं तो सारे मिलके देखते हैं. मगर इंटरनेट के ऊपर जो आपका डिवाइस है वो आप अकेले में अपने आप को भी उस कंटेंट से महसूस कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत आज़ादी है इंटरनेट के ऊपर, और जिन चीज़ों की लिमिटेशन है वो इसी तरह है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के अंदर आप अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो वहां के रहने वाले बाशिंदे कैसे रिएक्ट करेंगे उस चीज में, वो आपको अपने आप पे खुद ही देखते रहना होता है कि ये मैं अगर बात कर दूंगा तो इस चीज के ऊपर हमें पता है लोगों के साथ अपनी राय का इजहार करने पे भी किस तरह का तशद्दुद किया जा सकता है इस मुल्क में. तो उस चीज को मैं मद्देनजर रखता हूँ कि मैं कभी गलत ना समझा जाऊं अपनी बातों में, और उसके रिएक्शंस लोगों के, मैसेज के, क्योंकि बात जो है वो मैसेज तक पहुंचती है, उनके रिएक्शंस के बारे में थोड़ा अपने आप को हसास रखता हूँ बस. अच्छा, इंटरनेट और यूट्यूब स्पेशली सोशल मीडिया का में जो इतना ज़्यादा लोगों का डाइवर्सिफाइड ओपिनियन है, या कभी कभार लोग काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार दिखाते हैं, आई थिंक इसका एक बड़ा फैक्टर ये है कि कन्वीनियंस है लोगों को. आप में आराम से बैठे बैठे अपना कमेंट कोई कर दें, कुछ वो कर दें, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो एक्चुअल लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं या मोहब्बत दिखाते हैं, जो भी इमोशंस दिखाते हैं, वो उनकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती अगर वो आपके सामने फिजिकली आके वो देखें. कभी आपके एक्सपीरियंस में ये हुआ है कि किसी ने फेस टू फेस आके अपने रिएक्शन का इजहार किया हो, तो वो एक्सपीरियंस क्या है, खासकर नेगेटिव रिएक्शन? कभी ऐसा फील हुआ है किसी ने डिस्प्लेजर का इजहार किया हो फिजिकली? मेरे साथ ऐसा तो नहीं है कि नफरत के जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के जो इजहार होते हैं इंटरनेट के ऊपर, जिस तरह ट्रोल्स करते हैं, उस तरह मुझे कभी खुद पर्सनली जिंदगी में नहीं कभी डायरेक्टली किसी ने कहा. ये इंटरनेट का आपको पता है मसला है कि जब आप बेनाम एक नकाब के पीछे इंटरनेट पे बैठे हुए होते हैं, तो जो भी आप कहना चाहें आप कह दें, आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज भुगतने नहीं पड़ते. एनोनिमिटी बहुत है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. तो श्राउड ऑफ एनोनिमिटी, लाइक उसकी वजह से लोग बहुत ही अजीब अजीब बातें कर लेते हैं, और उनको लगता है कि उनको होगा नहीं तो इसलिए वो कर लेते हैं. तो वो अपनी जिम्मेदारी से, जिस तरह आप ट्विटर के ऊपर देखें, ट्विटर के ऊपर आपका असल नाम कई दफा आपका नेम भी नहीं होता, आप कोई और नाम भी रख के ट्विटर पे अपना इजहार, इसीलिए वहां पे यही मसला है कि वो आउटरीच मॉब्स और इस तरह की अजीब अजीब चीजें हो रही होती है, जिसमें लोगों को पता ही नहीं आप कौन क्या बात कर रहे हैं,
بس ایک موب ہے اور ایکسٹریم ایموشنز. اور انٹرنیٹ بھی آپ کو نا ایک ایکسٹریم ایموشن کی طرف پش کرتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے آج لکھتے ہیں کہ مجھے جاگنگ کا شوق ہے، تو اگلے دن وہ آپ کو دکھائے گا کہ میراتھن کرنا چاہیے، یا وہ اسی چیز کی طرف ایکسٹریم آپ کو لے کے جاتا جائے گا. اور وہ کیونکہ ان کے الگورتھم اس طرح فنکشن کرتے ہیں. اور اس چیز کے بارے میں سرویلنس کیپٹلزم ایک کتاب ہے، اس کے بارے میں طویل انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، الگورتھمز اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال سے ایک بلا ہے انٹرنیٹ کی، ایک سوشل میڈیا کی بلا ہے جو ریئل لائف میں ہمیں نہیں نظر آتی. مگر کم از کم یہ ہے کہ کسی کے دل میں اگر کوئی بات ہے اس ایکسٹریم تک اور وہ اصل میں آپ سے آگے بات نہیں کر سکتا، تو کم از کم آپ کو نظر آ جاتی کہ دل میں یہ بات ہے ان کے. تو ایک طرح سے فائدہ بھی ہے. میں تو اس کو ایک سروے کی طرح دیکھتا ہوں. اور میں کبھی اپنے آپ کو پرسنلی نہیں افیکٹ ہونے دیتا اس چیز سے. اچھا، یو آبویسلی آپ نے یہ جو راستہ طے کیا ہے، آپ بہت آگے تک ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی اس مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن میں، جو نئے لوگ ہیں جو اس کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، اس میں اپنا مستقبل دیکھتے ہیں. واٹ ڈو یو سی ایسے لوگوں کے لیے جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ راستہ طے کر چکے ہیں، کیا ایسی چیزیں جو انہوں نے نہیں دیکھی جو آپ نے دیکھی جو آپ ان کو بتانا چاہیں گے کہ جی کیا ان کے لیے کین اٹ ریئلی بیکم اے کریئر فار دیم؟ اور اگر ہے تو کیا چیلنج، مطلب کیا آپ ان کو بتانا چاہیں گے جو آپ اس ایکسپیرینس سے سیکھ چکے ہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فائنلی اپنی پوری زندگی کے لیے کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو محنت کرنی پڑتی ہے. اور میں کوئی ڈی موٹیویٹنگ بات کرنا نہیں چاہتا، زیادہ تر دماغ میں آتی کیونکہ میں ہوں تھوڑا سا ڈیفیٹسٹ قسم کا آدمی، لیکن آتی دماغ میں اسی طرح کی چیزیں. لیکن آئی تھنک کچھ خاص جو میں نے سیکھا ہے وہ میں سکھا نہیں سکوں گا جب تک وہ خود نہیں اس چیز کو بھگتے ہیں. کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کسی کو دیکھ کے ہنسنا جب اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ برے وقت نہیں آتے. لیکن آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ آئی کین سے از کہ اپنے اندر ہمدردی رکھنی چاہیے، ایمپتھی رکھنی چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کبھی جو چیز آپ جس چیز پہ دوسرے کے پہ ہنس رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائے. But as a career, I was thinking, can people make a good living off of it? ابھی جو چکر ہے obviously پاکستان میں تو سب سے بڑا لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا مستقبل اس میں ہے فائنینشلی؟ ہاں مستقبل اس میں ہے فائنینشلی. اور اگر یوٹیوب نہیں ہوگا یا انٹرنیٹ کے اوپر کانٹینٹ کریشن کی جگہ نہیں ہوگی تو there will always be ہم یہ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں نا کہ اور سے اور کانٹینٹ بن رہا ہے اور سے اور کنزیوم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اور سے اور کمپٹیشن بھی ہے اس چیز. یہ کمپٹیشن کیونکہ زیادہ ہے تو آپ کو بریک تھرو کرنا، یہ جو ساری نوائز ہے ہمارے سامنے اس میں سے وہ اور سے اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو وہ چیلنج اپنے آپ کو فول نہیں کرنا چاہیے. اٹس ناٹ اتنا آسان نہیں ہے، محنت ہی ہے اس کے اندر. سو اٹس گیٹنگ ہارڈر. سو آل آئی کین سے از کہ جب اگر آپ اس چیز میں گھسنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کھلاڑی اور بھی بڑے آگے ہیں، اور جو لوگ پہلے شروع کر رہے تھے ان کا فرسٹ موور ایڈوانٹیج بھی تھا اس چیز میں، لیکن ان کو بھی پھر بھی بہت محنت کرنی پڑی. تو جسٹ گیٹ ریڈی ٹو پٹ ان اپنا دل خون پسینہ ڈال کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. It's not and I'm sure you can say it better. It's not اتنا آسان نہیں ہے جتنا on the face of یہ لگتا ہے. Obviously ہر کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کوئی celebrity ہے بہت مشہور ہے، which is obviously a good thing. لیکن like you said کہ باہر سے جتنی گراس گرین لگتی ہے اندر سے اتنی ہے نہیں. Am I right? I agree. I mean مجھے فار ایگزامپل کام ہی سارا یہ کرنا ہوتا ہے کہ آسان لگے. Right. اگر نظر آ رہا ہو کہ بہت مشکل ہے یہ کام تو آڈینس انجوائے بھی نہیں کرے گی. مطلب کہ جو محنت والا کام ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں بھی محنت ہی کرنی پڑ جاتی ہے پھر. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آڈینس کو دیکھتے وقت محنت کرنی پڑے، ان کو ریلیکس ہونے کا موقع ملے میرے کام سے. تو وہی ساری محنت ہوتی ہے کہ اس کو آسان دکھائیں. اب وہ آسان کیونکہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ یار کتنا نیچرلی انسان کر رہا ہے، اس کو نیچرلی دکھانے میں بڑے اچھے ایکٹر ہیں رابرٹ ڈوال، ان کی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ ایکٹنگ بڑی آسان ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ تو اپنی طرح ہی کر رہا ہے نا. ٹام کروز تو ٹام کروز بنا ہوا ہے نا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہوگا. لیکن آپ کوشش جب کرتے ہیں جسٹ بینگ نیچرل ان فرنٹ آف دا کیمرا تو وہی کرنا بڑا مشکل ہے، ایک پورا ہنر ہے اس کے پیچھے. تو وہ چیز سیکھنی چاہیے. اور ہر چیز کو اتنا لائٹلی، جو چیز لائٹ لگ رہی ہے وہ اتنی لائٹ نہیں ہوتی ہمیشہ. ہر چیز کے پیچھے اس کی باریکیاں ہوتی ہیں، اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے گھسنا چاہیے اس ہنر کے اندر.
Muru, finally, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وٹ آر یو ورکنگ آن؟ آگے کیا پروجیکٹس ہیں؟ کوئی نئی چیز دیکھ رہے ہیں اس میڈیا لینڈسکیپ میں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یار آج کل Z5 کی بڑی پریزنس ہے اور OTT پلیٹ فارمز کافی آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور انٹرسٹنگ قسم کا ابھی چڑیلز ریسنٹلی میں نے دیکھا تو میں بہت انسپائر ہوا کہ اس طرح کا کانٹینٹ ایجی قسم کا میچور آڈینس کے لیے with so many layers of اسٹوری ٹیلنگ اینڈ کیریکٹر اینڈ پلاٹ، وہ مجھے جب دیکھنے کو ملا نا تو میرے کہا یار میں نے بھی اس طرح کی چیز کرنی ہے. تو ابھی میں نیکسٹ چیز یہی ایک فیچر فلم لکھ رہا ہوں جس کے میرے پاس ابھی 20 ایک اچھے صفحے ہیں اور 40 ایک بکواس ترین صفحے ہیں. تو امید ہے کہ ختم ہو جائے کسی دن. اب اسکرپٹ لکھتے لکھتے تھوڑے سے پیسے بھی ختم ہو گئے کیونکہ میں ساتھ ساتھ ایک آفس بنا رہا ہوں ادھر لاہور کے اندر، تو اب واپس کمرشل کام کی طرف بھی جا رہا ہوں. تو ایک سی سو بیلنسنگ ایکٹ چل رہی ہے اس میں. اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ آگے جو کانٹینٹ کروں گا وہ کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنے آپ کی اپنی صلاحیتوں کو اور سے اور بہتر ظہور پذیر میں دوں. تو دیکھتے ہیں. Alright, well, good luck with everything you're doing. Salahuddin, thank you very much, Taimur, for giving us your time. Pleasure's all mine, sir. Thank you for having me. It was a pleasure. Thank you, sir.